Hello, I'm Earl Oric Chongko and welcome to this video tutorial on unsaon paggamit sa ato ang Google Classroom no as a student na view kay aron kabalot ta unsaon paggamit sa classroom during our online or blended learning mga klase. So let's start with first is mag-open sa ta og tab. Okay? So first is mo login sa ta sa to ang kaning account using our ici.edu.ph given by ICI itself as our email address. So first mo adto sa ko sa website sa Google nga Classroom, which is classroom.google.com. Okay, so nagloading na siya. And right here mo ni siya ang una ninyo makit-an. So adto lang din mo sa go to classroom and i-sign in ang inyuhang mga email address given by ICI. So I have here my dummy account. Password is given by the admin, and there's a default password ninyo which is small letters tanan ICI-iligan. Here dili makita no ang password, but I have my own password here. Oops, sorry. So nasayop lang. So mo ni siya dayon ang itsura sa ato ang Google Classroom. Okay, now on the on the first time nga sulod mo sa Google Classroom, you will be asked if you will become an instructor or a student, and obviously adto mo sa student nga end, and mo ni siya ang mahitabo. No classes here as of the moment, bali kani nga view diri mo gawas ang mga classes ninyo no nga gisudlan. So on the left side you have your menu to go to this window kaning home screen, or to go to your calendar, and you also have your archive classes. Whenever ang teacher ninyo i-archive na ang inyong class, dili na ninyo makita dire sa classes no, adto na sa archive. So I think na ni siya naka-archive, so mo ni siya ang sample sa archive. So sa classes mo ni siya. Now unsay naa dito sa archive? Ang archive mo na ang mga gipang lock na nga mga classes sa inyong instructor, meaning wala na mo'y mahimo dito except na lang pwede mo view sa inyong mga activities dito, mga discussions and materials no. Pero in terms of na mo'y ipang edit nga content dito, is-submit, wala na siya. Now the purpose of the archive is para dili gyud mawala pa inyong classroom unless i-delete na gyud siya sa inyong kanang instructor. Okay, so mo ni siya. And then there's also settings which is, by the way, settings na siya sa imuhang own nga account. Okay, now let's go on with unsaon pag join sa isa ka class ninyo no. So there will be mga class code given by ICI sa inyo and kato nga code mo to'y gamito ninyo para maka-join mo sa inyong mga subject na class. Kay dito na tanan ang mga activities dayon. So here, para maka-join, anhi mo sa plus sign right here no, on the upper right corner. And also, by the way, naadira ang Google Apps kung gusto ninyo mo adto sa lain-lain nga apps. And if you want to manage your account sa ICI, dire ka Google account sa ICI no. So here I'll join a class.
So dinhi makita ninyo naka-sign in ko karon as this person, and I just need the kaning class code. Now again, ang class code will be given by your instructor. It's a 5 to 7 letter or a number combination sa inyuhang kanang classroom. Now I have a dummy classroom. So ako na lang dayong ibutang ang code dire para atuas siyang maka-join ta sa classroom, no? So ang code is QALUI6H. So muna siya. And then click din yung join dire sa upper right corner. So pag-click ana, if insakto ang code, existing ang code, wala sa'yo pagkasulat, you will have to be redirected. Mo redirect na din siya diri sa classroom. So this is now your classroom, and before ko mo continue diri ta sa balik ta sa classes, mugawas na din na siya diri sa isa sa imuhang mga class, and makita nimo ang name sa class, kani ang block ni siya, and kinsay instructor ana nga class. And if ever ang imuhang instructor created a picture or a profile picture sa iyahang account, no, sa Gmail or sa Google, makita pud niya dire. Now here, you have mga work na trabahoon for your classroom. Kani is i-open nimo ang Google Drive nimo under ani nga classroom. And the third one or kaning three buttons dire is kung gusto ka mo leave sa classroom, no? Eventually dili jud dapat mo leave kay kani siya nga classroom mo ni ang gamiton, for example lang, for the rest of the semester. So I'll go back to my classroom. So i-click lang and dire on the top most part mo ni ang inyuhang murag menu. So naagi hapon and then here, and then dire pod, no, katong duha. Ang nadungag will be kaning stream, classwork, and people. Now, kanang stream mo na ni karon ang stream. What's good with the stream is kung naay mga bag-o nga mga activities sa inyong classroom, no, naay ipang say tawagan pang post ang inyong teacher, mga bag-o nga activity, mga materials, and everything else, mo update ni siya dire, no? Familiar man tag Facebook. Sa Facebook, so you get what we call a kato imuhang stream gyapon to dire katong imong timeline ay timeline. So muna dira timeline. Here lang naatay upcoming. And if you want to share something as a student in your class, you can always write it here, no? Now, this part will be dependent on the settings sa teacher kung pwede ba ta maka-post, pwede ba ta maka-comment. If dili, di ni siya makita, no? But this is good nga enabled kay para as a student pwede po mo post, no, na mo yung mga query sa inyong instructor. Here sa upcoming would be mga deadlines ninyo sa klase. If na-i-set nga deadline ang inyong instructor, so diri na manggawas, no? Upcoming kanang mga deadline nga hapit na mo expire, so dire stream na siya. Next is classwork. Sa classwork mo ni ang trabahoon ninyo for the rest of the semester. So, naka-set up na ni siya, no, per week. Right now, ang makita lang nato is week 1. Okay? You can view your work. You can go to your calendar. You can go to your class drive. So, na mga links dira. And mauni siya ang content for week 1. So, naadira ang activity, naadira ang quiz, or naadira yung material nga pwede nato basahon, tanawon, para maansiran ang quiz and mahimo ang activity. So, mo ni siya, no? So, this is your classwork. Okay?
later I'll go back here para ma-demonstrate unsaon pod pag gamit ani or pag go about sa inyong classwork. Let's go with people. So sa people, um, you'll just see here your classmate and your teacher nga kanang name. So at least karon ang inyong mga teacher dili na masayop ang spelling. So sakto na perme and kailan na sa mga teacher and also na po yung mga account sa classmate. So mo ni siya no. Ang ato ang people nga part. So going back to classroom. So let's start with viewing materials. So all you have to do is select your the material and then you can view it here. I-click ning view or you can simply click the kani presentation ni siya no walay video. So view material. So nara dayon, it will go to a bigger view and pwede na din ka mag-select kung unsa nga material imuhang gusto basahon. For this one, so ako na siyang i-open. And mabasa na dayon nimo ang imuhang material. So this is a PowerPoint presentation. Up to the end. So nadira basa lang ka no. And then lain na pod, then basa. Now, to go back to the other parts, no, mawala man ang link dire, you just click dummy classroom, kaning classroom name, mubalik siya dire, and then go back to classwork. Or simply, you can click the back button sa inyong browser. Okay. So, that's it for material. For quiz, so all you have to do is open the quiz. For quizzes, no, if it's an online type of quiz, like dito ka mo answer sa online, i-click ni nimong form, kaning Google form. So, click na siya. It will open the form and then inyuhan na din na siyang ansiran. Okay, now, in answering, okay, in answering, kuha ni siya, no? Pareha ni, multiple choice. So, all you have to do is select your answer. Okay? Dayon, go about to all answers. No? Ayaw i-leave ang isa as blank since na nakasulat dira nga required. No? So, required. Now, nganong gi-required na siya, para wala kay ma-miss nga item. Kay kung naana siya isa nga dili nimo mansiran, dili nimo ma-submit ang imuhang quiz. So I'll just answer. Okay. And then dire no. Submit. Ang nakanindot sa online quiz or kani mayon ani is makita na ni mo score diretso and my score is 3/5. Then makita pod nimo kung asa ka na sayo. Okay? So ingon ana siya ka simple, and once you're done with the quiz, you can close this one. Okay, and then close this. And then go back to your kanang classroom. And if you notice kaganina assigned pa to ni karon handed in na. Handed in means nahuman na ka. Okay? So dali ra kay pag-identify no, dayon kani for activities assigned pa na siya, that means I need to answer this activity. For activities no, unlike quizzes, activities depende sa instructor, depending on the instructor unsa ipabuhat. There are obviously kaning instructions, no? Instructions. If there are files nga gi-attach, you can also see it here.
And kung unsay ipahimo sa imong instructor, mo po na ang imong hadayong i-submit. Now, for this one, no, in your own home or homes, so take 3 pictures of objects of what you think is a UI with a number 1, good design, bad design, confusing design. So, in each picture, you can also write a short description why you think it is a good, bad, and confusing design. So, yun anion na siya, no? So, take kong picture and then akong i-attach dire, dayon akong i-send sa or i-submit, no? Now, unsaon pag-submit og file? So, if you already have your file, all you have to do is click aning add or create. So, add, and then if ever the file is naa sa imong cellphone, no, picture using a camera, so you just have to upload the file. Upload lang. If giingon sa imong instructor nga mag-submit ka og isa ka document, no, you can always use Google Docs. Or pahimuon mo slides or presentation, then slides, sheets, or basin ipa-drawing mo, kanina na drawings, no? Now, napoy times nga ang assignment is research, dayon papangayuan mo og mga link sa mga websites, then you can have here a link. Okay. And the last one is Google Drive kung ang file, okay, is naa na sa inyong Google Drive, no? Ready na siya, na-upload na sa Google Drive. Kulang na lang i-attach dire para kanang masubmit. So, for now, ang sample lang nako is file. And then, mo-load ni siya, no? Depende sa unsa ka kusog ang internet. For this one, ay recent, na upload. So, kung ang file is napagyod sa inyong cellphone or sa computer, you have to upload, browse the file, or drag a file. So, I will look for a picture, for example, if there will be. So, walay picture dire, no? Let's have to... So, I don't see images here. So, I'll just use a different na file, no? Wala. Let's have camera roll. Wala, no? So, for example, kani ang file. So, open. It will upload right here. Okay? Now, ipa-describe man. So, dire sa comment or dire sa private comments di ay, dire nimo butang ang imuhang kanang ano, description. So, bad design or good design. Dayon, bad na design, nganong bad design o nganong confusing ang design. And then, once you're done, and by the way, kung tulo ka picture, then you just upload the 3. No? So, I'll upload another one. So, sample, kani siya. Di man na-upload, no? Upload yun, ta. So, I don't have images actually here. So, I'll just use mga lain-lain nga files. No? I'm sure there are here, mga images. So, pwede po ka mo upload dungan, no? Dinaghan. Sample lang na siya. Now, depending on the internet connection ninyo, mo po na siya ang kapaspason mo upload. So, here, ready na siya. So, nara ang mga files. Description is already good. All I have to do now is hand in. And you're done with your assignment or your activity. So, it's now handed in. Makita na din na sa inyong instructor and you just await for grading, no? Mugawas na gyapon ang grade dira once the instructor gives you a grade and returns your activity. Now, for those nga wala pa na return ang activity sa imuha kay wala pa na score or maybe
namoy sayop dire nga nahimo, you can unsubmit. Okay? Mo unsubmit sa na siya, and then you can remove no the images nga walay labot, sample kana wala na labot tong duha, tulo ra man ni, and then you can hand it over again. So hand in lang balik. Do not forget to hand in your activity, since pag wala na hand in, it's still considered as wala na submit. So dili po na makita sa inyuhang instructor ang inyuhang gipang himo. So you have to submit and make sure it's handed in. Okay, now go back to dummy classroom. Okay. I'll have to discard this, no? Okay naman na siya. If I go back to my classwork, so na handed in and handed in. So kana lang, no, ingon ana ra ang paggamit sa ato ang classroom. And then ang inyuhan na lang is to wait for your grades. Okay? You can also click view your work para makita nimo imong mga gipang himo, assigned, returned, missing, and all. Assigned means natagaan na mo activity, wala pa kaning himo, no? Paabot pa ka sa deadline. Returned is nahimo na nimo, no? Na-hand in na and gi-return na sa imuhang instructor with a grade. And missing, kanimo'y pinaka-kuan, missing is wala ka nakasubmit on time, no? Kanang na abtan ka og deadline. So missing. But do not worry, kaning mga missing is dili na siya pasabot nga dili na ka makasubmit, no? Makasubmit gyapon ka sa imuhang mga activities, makahimo gyapon ka sa quiz, na alang gyud mo tatak didto sa kuan nga done late. Sa instructor na siya nga end, no? Na mo tatak nga done late, and that's the time mahibaw-an nga late nimo na submit ang imuhang activity or quiz. Okay. So that's it. That's for Google Classroom, no? As a student na view, and do not forget every time mahuman mo o gamit sa inyong account, or let's say sa Google Classroom, if you're using a computer, no, a desktop or a laptop, always sign out. Ayaw yun og kalimot og sign out, so that whoever will use the computer again or nailain mo gamit, so dili mahilabtan ang imuhang kaning classroom, or walay makasulat dira anything coming from you. So sign out, and then that's it. So thank you, and see you for our next na po nga mga Google tutorials. So have fun with Google Classroom. Thank you and goodbye.